मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँगी महापुरुष अच्युतानंदर मालिकार नाम हूँ उद्धव चौतीसा। ये उद्धव चौतीसा उद्धव को भगवान कृष्ण द्वापर जुगे कहते जहाँ उद्धव आगे जहाँ कहते ताकू महापुरुष अच्युतानंद सुंदर भाव कहते। द्वापर जुगे भगवान कृष्ण सधैयानी ज्ञानीगुणी मंडली द्वापर जुगे भगवान कृष्ण उद्धव को जहाँ कहते से कथा को महापुरुष अच्युतानंद कलिजुगर शिष्य रामदास आगे कहते। 5 जन प्रधान शिष्य भितर अच्युतानंद प्रिय शिष्य होचने रामचंद्र दास। से रामचंद्र को कहते मालिकार नाम है उद्धव चौतीसा। कौन यह मने रखी थिबो रे उद्धव तो आगे कहूची सत्य बहुड़लो तो आगे कहूची सत्य तारो मूर्ति नीला चले रही थी मानव स्वरूपे कृत्य। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सुधीयनी ज्ञानीगुणी मंडली महापुरुष कहते मालिकार नाम है उद्धव चौतीसा। बोले दारू मूर्ति नीला चले रही थिब बोले दारू मूर्ति मोर नीलाचल कलिजुगे रही थिब उद्धव को भगवान कहते। अच्युतानंद ये कथा शिष्य रामचंद्र के आगे कहते। शिष्य रामचंद्र पचारे कहले गुरुदेव कौन है बापा ना गुरुदेव संसार अनेक बड़ भल दामी दामी सब गछ रही ये पृथ्वी रे अनेक दामी सब गछ अच्छी शाल पियाशाल सागुआन शिशु ये सब भल दामी दामी काठ नुह कि आम गोटे खटटे जदि करिया चाहूचे इच्छा करुचे नहीं सागुआन काठरे करवा पियाशाल काठरे करवा नहीं आम चिंता करूनी भल मजबूतिया हम आ बहुत दाम तार रेट अधिका। तेणु हे गुरुदेव ये संसार रे पृथ्वी रे शाल पियाशाल सागुआन शिशु ये भली सब दामी दामी काठ बा वृक्ष सब थाऊ थाऊ ये गुरुदेव महाप्रभु कहीं उद्धव को कहते द्वापर जुगरे मु दारू रे तैयारी हेबी कहले कलि जुगरे दारू मूर्ति नीला चले रही थिब मानव स्वरूपे कृत्य। कहले दारू रे मु तैयारी हेबी कलि जुगरे मोर कलेबर तैयारी हबो कहीं सुना कौन सुनार तैयारी हबो कहीं प्रभु कहले अष्ट धातु सब रही कहीं कहले मु रूपार तैयारी हेबी रूपा मूर्ति मोर रही सुना मूर्ति सुवर्ण मूर्ति रही कि पितल मूर्ति रही दारू मूर्ति नीलाचल रही कलि जुगे। हे गुरुदेव ये भली कहीं उद्धव को भगवान कही आ जदि भी दारू तैयारी हेबे बोली कही ताहले संसार बहुत पृथ्वी रे दामी दामी वृक्ष थाऊ थाऊ शाल पियाशाल सागुआन शिशु ये थाऊ थाऊ साधारण लिंब वृक्ष कहीं तैयारी हेले लिंब वृक्ष कहीं तैयारी हेले। हे गुरुदेव से कथाटी मत बुझे कहतु हे ज्ञानी गुणी मंडली स्वधीयानी उद्धव को यही कथा भगवान द्वापर जुगे कहते जहाँ महापुरुष अच्युतानंद को शिष्य रामचंद्र यही कथा पचारि आपण कहते गुरुदेव मालिकार नाम है उद्धव चौतीसा दारू मूर्ति नीलाचल रही मानव स्वरूपे कृत्य दारू मूर्ति मोर नीलाचल थी। तेणु हे गुरुदेव मत से विषय टी कहते ज्ञानी गुणी मंडली स्वधीयानी कहीं आज प्रश्न अनेक मन भितर आसे इति दामी दामी वृक्ष सब थाऊ थाऊ इति मूल्यवान वृक्ष थाऊ थाऊ कहीं साधारण लिंब वृक्ष महाप्रभु निर्मित हेले कहीं दारू मूर्ति प्रभु हेले दारू हेले एवं लिंब वृक्ष कहीं तैयारी हेले। यार जदि सिद्धांत को आम जीवा सधैयानी ज्ञानी गुणी मंडली समाज रे ये सामाजिक गोटे सिद्धांत रही विज्ञान वैज्ञानिक सिद्धांत गोटे रही से सिद्धांत हूँ कौन ना हुए तो अनेक कही पारती जे कि लिंब वृक्ष ये लिंब वृक्ष हूँ पिता पितारे शीघ्र पोक लगे ना तो हुए तो सही कारण प्रभु दारू मूर्ति लिंब वृक्ष तैयारी होती। हाँ ये गोटे उत्तर है सठिक उत्तर हो पारे किंतु
जदि पौराणिक मत को आम जा पौराणिक सिद्धांत को आम जदि जा ताहले सुंदर भाव में महापुरुष एक कथा कहिचंती बोले कड़ी जुगे नीलाचले कल्पवट मूले भाई भौणी को नहीं रहिबा सयले भाई भौणी को नहीं रहिबा कड़े भाई भौणी को नहीं रहिबा सयले कलिजुगे नीलाचले कल्पवट मूलरे कलिजुगे नीलाचल कल्पवट मूलरे भाई भौणी को नहीं मु रहिबा बेले किमिति रहिबी ए धातुरे नह कौथरे ना दारूरे मु पूजित हेबी रत्न सिंहासन कहीं ज्ञानी गुणी मंडली त्रेता जुगर कथा प्रभु राम जेतबळे पितृ सत्य पालन करके 14 वर्ष वनवास गले रघुकुल की रीति सदा चली आई जान जाए पर वचन न जाए पितृ सत्य पालन करके 14 वर्ष प्रभु राम वनवास गले एवं ये 14 वर्ष वनवास समय 14 वर्ष वनवास अवधि भितरे 14 वर्षर वनवासर अवधि भितरे प्रभु पंचवटी रे अवस्थान करने समय पंचवटी रे तले रहणी समय यही समय लंकपति रावण कौन कला ना पुष्पक विमान रे सीतांगु हरण करी स्वर्णमयी लंकापुरी नहीं रखिला हरण करी नहीं गला नहीं छद्म बेश आसीला एवं सीतांगु हरण करी नहीं गला जिते सीतांगु हरण करी रावण नहीं ना हे सुधेयानी प्रभु राम लक्ष्मण चारिआडे खोजिचन जंगल सारा चारिआडे बुली बुली वृक्ष लता समस्त को प्रभु पचारि थे मो स्त्री संधान किए दब बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की सबुआडे बुली 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 खोजी 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 जटायु ठारू संवाद पाइले जटायु ठारू सूचना पाई कथा आम जाचे कथा पुराण रे वर्णना ही अच्छी रामायण रे वर्णित ही अच्छी जटायु खबर देला सूचना देला प्रभु को जनइला ये रघुनंदन से लंकपति रावण दशानन आपण पत्नी प्राण प्रिया सीता स्वयं माँ भगवती मोर माँ को हरण कर नहीं चोरे नहीं प्रभु चारिआडे बुली 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 साहाय्य सहयोग मागिले अच्छा मो नारी की हरण कर मो स्त्री की हरण कर छाड़बी ना आज मुझे विनाश करी मो पत्नी की पुणी उद्धार करी कबल यही समय हे ज्ञानी गुणी मंडली सुग्रीव सहित भेट हो कहाँकर ना प्रभु रामकर जो भेट होना महापुरुष सुंदर भाव आपको लिखिंट कौन कहले पंचसखा मान भीतर महापुरुष अच्युतानंद एवं महापुरुष अच्युतानंदर गोटे जन्म होउची उपेन्द्र भंज नी सिंदूरानंद मो नाम होइथिला बारे उप इंद्र भंज बोली पुणी ए संसारे रघुवर रखित नाम होइला प्रकाश ये जन्मे जन्म हेबी कळण को लेना ये जन्मे जन्म हे भी करण कुलेना ये जन्मे जन्म हे भी करण को लेना सिंदूरानंद मो नाम होइथिला बारे उप इंद्र भंज बोली पुणी ए संसारे रघु रखित नाम होइला प्रमाण ये जन्मे जन्म हेबी करण कोलेण महापुरुष अच्युतानंद शिष्य रामदास आगे कही राम रे कलिजुगे थरे दुई थर नुहे थर थर करी मु 13 थर जन्म हेबी एवं तांकर 13 जन्म मानक भितर सुधी जानी गोटे जन्म होउची महापुरुष अच्युतंकर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ये अच्युतंकर गोटे जन्म महापुरुष सिद्धांत देइचंती मालिकार नाम है गुरु भक्ति गीता ये गुरु भक्ति गीता रे महापुरुष लिखिचंती ये कथा मोर गोटे जन्म होउची उपेन्द्र भंज राम सुग्रीव रतएत भाषा बेनी जने पड़ी कादशा आहे दयामय विष विहारी हेना दया बही मोर गुहारी सुधीजन जो सुग्रीव सहित भेट हो जाए प्रभु सुग्रीव को जो साहाय्य सहयोग मागी तार परिचय पाई किष्किंधार राजा मु सुग्रीव थी किष्किंधार मो अधिपति थी किष्किंधार मो अधीश्वर
ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମାଗିଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶାକୁ ମୋର ସେଇ ଦଶା। ନା କ'ଣ ସେଇ ଦଶା? ନା ବିଭାବ ଶୁଭଂ ସେ ଜାତ ତୁମ୍ଭର ବିଧିରେ ତ ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କ କୁମାର ଆହେ ଦୟା ମୟ ବିଷ ବିହାରୀ ହେନ ଦୟା ବହି ମୋର ଗୁହାରୀ। କହିଲେ ବିବାହ ବସୁ ବଂଶେ ଜାତ ତୁମର, ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ ବିବାହ ବସୁ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆପଣ। ଆଉ ବିଧିରେ ତ ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କ କୁମର, ବାଧା ଭ୍ରାତା ମା ତାରେ ଓ ପୂଜିଛି ବୈରୀ କିସା ଧିବାଇ ଛାଅଛି ଆହେ ଦୟା ମୟ ବିଷ ବିହାରୀ ହେନ ଦୟା ବହି ମୋର ଗୁହାରୀ। ବାଧା ଭ୍ରାତା ମାତାରେ ତ ଉପୁଜିଛି। हे प्रभु हे रघुनंदन आपण को बाधा देइछि किए? ना जने माँ कैकेयी स्वामी दशरथ निकट सत्य करदेला प्रथम वर आपण मते देबे जे कि मो पुत्र भरत अयोध्या सिंहासन राजा हेब। द्वितीय वर रे जे राम से 14 वर्ष वनवास जो। ये बाधा आपण को कहीं आसला? ना मातारे बाधा उपुजिछि। आउ भ्राता कहले मोर बाधक किए? ना मोर भाई मो स्त्री की जोर जबरदस्त कर रखिकी मते राज्यर विताड़ित कर देछि। सुग्रीव कहिले भगवान कहले कौन करिबा? ना तुम्भ भार्या बड़ी नेला मो भार्या रावण, तुम्भ भार्या बड़ी नेला मो भार्या रावण, तुम्भ भार्या बाड़ी नेला मो भार्या रावण, तुम्भ भार्या बाड़ी नेला मो भार्या रावण। तुहे मैत्र होइबा अटई विधान, तुहे मैत्र होइबा अटई विधान, तुहे मैत्र होइबा अटई विधान। सुग्रीव कहले कहले हे रघुनंदन हे प्रभु तुम्भ भार्या ए भगवान कहउचंदी, भगवान कहउचंदी सुग्रीव को कहले हे बंधु रो तुम भार्या बाड़ी नेला मो भार्या रावण, मो नारी रावण तुम भार्या को बाड़ी नहीं जोर जबरदस्त रखी मो स्त्री की रावण हरण कर नहीं जाइछि। तेणु दुहे मैत्र होइबा अटई विधान, आम दीज मैत्र हवा। मु सत्य करी कहूची प्रतिज्ञा करुची तुमर जी शत्रु वैरी तुम भाई ताको मारिकी तुम पत्नी की मुता कबल उद्धार करी, तुम्हें मत साहाय्य कर तो? सुग्रीव कहले मु राजी। तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधीयानी सुग्रीव को प्रतिश्रुति देदेले। प्रभु कौन कले? प्रतिश्रुति देदेले कहले आह्वान दिए युद्ध को। दुई जन भितर बाड़ी सुग्रीव भितर युद्ध है। प्रभु कौन कले? पछपटू लुचिकी बाड़ी उपर सरसंधान कले। जो सरसंधान कर हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधीयानी बाड़ी बर पाई ता सामना रे जदि जी शत्रु छिड़ा हे भी शत्रु अधा शक्ति ता भीतर को आसीज। तेणु प्रभु सामना पटू बाड़ी की सरसंधान कले ना। भगवान होते मध्य जेहेतु प्रकृति में संसार अवतार नहीं लुचिकी बाड़ी की मारे सरसंधान कर सारे बाड़ी पड़ी रही। पचारा बाड़ी पचारा कहला आपण कि ना मो अयोध्यार राजा दशरथंकर पुत्र राम। ना मत कहीं माइले मु आपणकर कि दोष करी मत कहीं आप सरसंधान कले पुणी मारे तो लुचिकी मारे कहीं कौन कारण? ना माली तू तो भाईर स्त्री की जोर जबरदस्त कर रखीचु ताकू परिवार विताड़ित करचु राज्यर विताड़ित कर देचु। ना विताड़ित कर मो भाई की मो भाई स्त्री की मु रखी या तो कथा ना। हाँ प्रभु की देले बाड़ी कौन बुझेला कौन कहला प्रभु को? बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की मो भाई की मु राज्यर विताड़ित कर मो भाई स्त्री की मु जोर जबरदस्त कर रखी। एटा आम भाई भाई भितर कली आपण हेले तृतीय पक्ष। गाँव में जदि कली कजिया हुई कौटी गाँव में भाई भाई भितर झगड़ा झाटी हुई जी मध्यस्थी जी आसती मीमांसा करने समाधान करने तृतीय पक्ष सी कौन गोटे भाई पक्ष रही पटे रही आउ गोटे भाई की मारदी? आम दी जन को आप बसई था
ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ମୀମାଂସା କରିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତେ, ମୋତେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ କାହିଁକି ରଖିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛି, ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, କିଛି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, କିଛି ମୋତେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ବିନା କାରଣରେ ଆପଣ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ। କାହିଁକି ମୁଁ ସିଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର, ମୁଁ କ'ଣ ମିତ୍ର ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି? ରାବଣକୁ ପୁରା ଅନେକ ଦିନ ମୁଁ କାଖରେ ଜାକିକିରି ତର୍ପଣ କରୁଥିଲି। ଆପଣ କହିଥିଲେ କ'ଣ ରାବଣକୁ ମାରିକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇନଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି? ଆପଣ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ଗୋଟା ଭାଇର ପଟ ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇକି ମାରିଦେବା, ଏଇଟା କ'ଣ ନ୍ୟାୟ? ଭଗବାନ କହିଲେ ଇରେ ସେଇପାଇଁ ତତେ ମାରି ନାହିଁ ନା ଆଉ ନା ପର ନାରୀ ହରଣ କଲୁ, ଏ ପର ନାରୀ ହରଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତତେ ବିନାଶ କଲି। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧିୟାନି, ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀକି ଜଣେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଜବରଦସ୍ତ ରଖିଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଭାଇ ମଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ସହିତ ତାକୁ ବାହାଘର କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ରାବଣ ମଲା ପରେ ବିଭୀଷଣ ସହିତ ମନ୍ଦୋଦରୀକି ବାହାଘର କରାଇଦେଲେ। କାହିଁକି ଏମିତି? ସମୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ କଥା। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତେଣୁ ବାଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କାହିଁକି ଆପଣ ମୋତେ ମାରିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଏ କଥା, ପର ନାରୀ ହରଣ କରିଥିଲି, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ରଖିଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମାରିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ମାରିଲେ ମୋତେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ହାତରେ ଆପଣ ମୋତେ ସରସନ୍ଧାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ହାତ କଳିଯୁଗରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ହାତ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଳି ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳିଯୁଗରେ ହାତ ନାହିଁ, ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ। ନା ଇଏ ତ ଗଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯିଏ ମୋର ନିମକ ଖାଇଛି ନା ସେ କିଏ? ନା ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରହିକି ଲୁଚିକିରି ମୋତେ ମାରିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହନ୍ତି? ବୋଲେ ଯାହାର ଖାଇ ବର୍ଣ୍ଣ ନ କଲେ ତା କାମ, ଯାହାର ଖାଇ ବର୍ଣ୍ଣ ନ କଲେ ତା କାମ, ସଂସାରେ କହନ୍ତି ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ, ସଂସାରେ କହନ୍ତି ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ, ସଂସାରେ କହନ୍ତି ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। ତେଣୁ ଯାହାର ଖାଇବ ଅନ୍ନ ନ କଲେ ତା କାମ, ସଂସାରେ କହନ୍ତି ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗଛ ପଛପଟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ଲୁଚିକିରି ମାରିଲେ, ଇଏ ଗଛଟା ମୁଁ କିସ୍କିନ୍ଦାର ପାଣି ପବନ ଖାଇଛି, କିସ୍କିନ୍ଦାର ରସ ଖାଇଛି, ମୋ ରାଜ୍ୟର ରସ ଖାଇ ମୋରି ଖାଇକି ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି। କିଏ ଏ ଗଛ? ନା ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ। ଯେଉଁ ଗଛ ପତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ପଛପଟେ ରହିକି ବାଳିକି ସରସନ୍ଧାନ କଲେ, ସେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଗଛର ନାମ ଥିଲା ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ। ଇଏ ମଧୁର ଥିଲା, ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଳି ଦେଲା ଅଭିଶାପ। ମୋରି ପାଣି ପବନ ଖାଇ, ମୋରି ଅନ୍ନ ଜଳ ଖାଇ ମୋ ସହିତ ତୁ ନିମକ ଆରାମ କଲୁ, ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲୁ, ଇଏ କିସ୍କିନ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଖାଇକି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲୁ। ତ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ତୋର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ନିମ ହେଇଯାଉ। ନିମକ ହାରାମ କରିଛୁ, ଆଜିଠାରୁ ତୋର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ନିମ ହେଇଯାଉ। ତତେ ଯିଏ ପାଟିରେ ଦେବ ସବୁ ମିଠା ମିଠା ତୁ ପାଟିକି ଲାଗୁନା, ଆଜିଠାରୁ ଥୁ ଥୁ ବୋଲି ତତେ କହିବେ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁ ନିମ ହେଇଯା, ତତେ ଥୁ ଥୁ ବୋଲି ଜଗତ କହୁ। এই সময় সেই মধুরকুଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ତା ନାଁ ଥିଲା। କଳି ଯୁଗରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ। ବାଳି ଅଭିଶାପରୁ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶ୍ରା ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ଏ ବାଳି ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକ ମୋତେ ଥୁ ଥୁ ବୋଲି କହିବେ, ମୋ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ପିତା ହେଇଯିବ, କଟୁ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନାହିଁ, ବାଳି ଅଭିଶାପ ପାଇଛୁ ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଭିଶାପ ଫଳିବ। ତୁ ପିତା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ତୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳେବର ତୋର ପିତା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗରେ ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ମୋର କଳେବର ତିଆରି ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ଶରୀର ମୋର କଳେବର ତୋରି ଦେହରେ ହିଁ ମୁଁ ଗଢ଼ା ହେବି, ତୋରି ଦେହରେ ହିଁ ମୁଁ ନିର୍ମିତ ହେବି, ତୋରି ଶରୀରରେ ହିଁ ମୁଁ ତିଆରି ହେବି। ତେଣୁ ବାଳି ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ କଳିଯୁଗରେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ତୋ ଦେହରେ ମୋର କଳେବର ତିଆରି ହେବ। ତୁ ହି ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ ମହାଦାର ହେବ, ବ୍ରହ୍ମ ସଂଯୋଗ ହୋଇଲେ ପୂଜା ତୋ ପାଇବ, ବ୍ରହ୍ମ ସଂଯୋଗ ହୋଇଲେ ପୂଜା ତୋ ପାଇବ,
ବ୍ରହ୍ମ ସଂଯୋଗ ହୋଇଲେ ପୂଜା ତୁ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ତୁ ହିଁ ମଧୁର କୁଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ ମହାଦାରୁ ହେବୁ। ଆଉ ନା ବ୍ରହ୍ମ ସଂଯୋଗ ହୋଇଲେ ପୂଜା ଯେ ପାଇବୁ। ତୁ ମହାଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ହେଇଥିବୁ କଳି ଯୁଗରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବ୍ରହ୍ମ ସଂଯୋଗ ତୋ ଠାରେ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପୂଜା ପାଇବୁ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ତାହା ହେଇନି କି? ଆଜି ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇନି କି? ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ ବର ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ। ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନବକଳେବର ହୁଏ ନୂତନ ବିଗ୍ରହରେ, ଯେତେବେଳେ ଦଇତାପତି ମାନେ ବନଯାଗ କରନ୍ତି ନା, ବନଯାଗ ଯାତ୍ରା, ନୂତନ ଦାରୁ ସଂଗ୍ରହ ସନ୍ଧାନରେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଦାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗଢ଼ା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ସେଇତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଯୋଗ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ପେଟିକାରୁ, ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମ ପେଟିକାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ କାଢ଼ି ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ନୂତନ ବ୍ରହ୍ମ ପେଟିକାରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ନୂତନ ଦାରୁର ବ୍ରହ୍ମ ପେଟିକାରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେଇ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଉଦ୍ଧବ ଚଉତିସା। କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ, ଏହା ମନେ ରଖିଥିବୁ ରେ ଉଦ୍ଧବ, ତୁ ଆଗେ କହୁଛି ସତ୍ୟ, ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ନୀଳାଚଳରେ ରହିଥିବ। ନୀଳାଚଳରେ କେବଳ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗରେ ପୂଜା ପାଇବେ। ଏ ହେଉଛି କାରଣ। ସୁଧୀଜନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि। शुद्धिजने आज विदाय दियंतु पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा। रहुचु हरि ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स। हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो यशवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की। शुद्धिजनी ज्ञानी गुणी मंडली, आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचनर आलोचन आम आलोचना करने जाऊँगी। महापुरुष अच्युतानंद को शिष्य रामदास पचारुचंदी गोटे प्रश्न। कौन से प्रश्न ना महापुरुष को पचारे करे गुरुदेव समस्या अनेक आपण कहले कड़ी जुगरे अमुकी समकी हम प्राकृतिक विपर्य हम खंड प्रलय मान हो केते केते देश नाश को जीव प्राकृतिक विपर्य आकार पंच महाभूत मानकर प्रदूषित फल अनेक विघटन घटी धन जन नाश हेबी धन जीवन नष्ट हो। किंतु प्रभु
उद्धार पाइबार बाट अनेक आपण कहिचंती अनेक रक्षा पाइबार अनेक बाट आपण कहिचंती एथुर उद्धार पाइबार ए संकट रक्षा पाइबार ए विपद उद्धार पाइबार ए समस्या उद्धार पाइबार किंतु हे प्रभु ता भितर सार कोउटा से अनेक बाट भितर श्रेष्ठ कोउटा से कथा टिके कहू नांती महापुरुष सुंदर भाव में कथा को कही जाको अभिराम ठाकुर कहले लोकोइली अणाक्षर जे हो चिन्हिथिब लोकोइली अणाक्षर जे हो चिन्हिथिबा अभिराम कहे से त अभिराम कहे से त बिहन होइबलो कोइली अणाक्षर जे हो चिन्हिथिब लोकोइली अणाक्षर जे हो चिन्हिथिबा बोलिए जय श्री सत्यनारायण स्वामींकर जय ठाकुरंगर सदिच्छा पूर्ण हो आनंद गवार हरि बोला अभिराम ठाकुर कहले करमड़ार ठाकुर लोक कहली अणाक्षर जो चिन्हिथिब अभिराम कहे से तो विहन होइब कूल को विहन की ना जी अणाक्षर जेहू चिन्हिथिब ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी जगन्नाथ महाप्रभु सही कथा कहिचंदी अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम है अणाकार संहिता अणाक्षर संहितार महापुरुष अच्युतानंद कौन कहले जगन्नाथ कहउचंदी कि अक्षर मध्यरे मो नाही खोजिले पाइबो तो काई राधे गोविंद 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 पदुगाळुचि मकरंद जगन्नाथ महाप्रभु कहउचंदी रे कली जुगर मनीष अक्षर भितरे मु नाही खोजिले पाइबु तू काहीं कहले अक्षर भितरे मु नाही तू मते खोजिले कौन पाई पारिबु रे सुधीयानी ज्ञानी गुणी मंडली आमे जेतबळे श्रीमंदिर जानती महाप्रभु निकट रे छिड़ा हई गरुड़ स्तंभ निकट छिड़ा हई दुई हाथ कथा रही प्रथा रही सब बेले आपण जदि महाप्रभु दर्शन करेंगे कौटी रही ना गरुड़ स्तंभ रही गरुड़ पछरे रही गरुड़ पछरे रही लिखिले सालबेग गरुड़ पछरे रही आपण दर्शन करिवार विधि रही शास्त्रीय प्रमाण मध्य रही तेणु गरुड़ पछरे रही आपण दर्शन करेंगे बाहर जी अच्छा अरुण भितर जी अच्छा गरुड़ तेणु गरुड़ पछे रही महाप्रभु दर्शन करिवार विधान रही तेणु दर्शन कला बेले आमे कौन कहती ना जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ को आमे स्वामी बोली कहती नहीं तेणु एथुरु प्रमाण मिलला ये संसार आमे समस्ते होचने नारी एकमात्र जने पुरुष से होचने कि ना स्वयं जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु ये होचने एक ही पुरुष नारी होचने आमे समस्ते तो सेइति पेई तो आम समस्तंगर नाम पूर्वर श्री श्रीयुक्त श्रीमान कुमारी कुमार लगा जाए श्री कले नारी लक्ष्मी श्री कले लक्ष्मी श्री कले लक्ष्मी तेणु नारी शब्द लगुच कले पुरुष होइण लिंग तार नाही नारी होई नाही जोनी पुरुष होइण लिंग तार नाही नारी होई नाही जोनी अति आनंद रे विहार करंती 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 नाही दिवस रजनी प्राण सजनी लो जहा मु देखिली आज प्राण सजनी लो जहा मु देखिली आज ये कहिबा लोकर मन को न पाए कहिबा लोकर मन को न पाए शुणिबा लोक को लाज प्राण सजनी लो जहा मु देखिली आज प्राण सजनी लो जहा मु देखिली आज अच्युतानंद महापुरुष लिखिले सरल तत्व भितरे कहले पुरुष होइण लिंग तार नाही नारी होई नाही जोनी अति आनंद रे विहार करंती नाही दिवस रजनी से पुरुष नुहंती
कि नारी मध्य नुहंती बोली अच्युतानंद महापुरुष प्रमाण देले। हे ज्ञानी गुणी मंडली से किए ना स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु। एपटे कहते जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु से होचने स्वामी आम समस्ते होचने स्त्री आम समस्ते नारी सी कही पुरुष किंतु पुणी महापुरुष कहे सी पुरुष नुहंती कि नारी नुहंती बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की जय सर्वरहस्य पुरुषोत्तम से देवे न जानती कृत मनुष्य से समस्त रहस्यर केन्द्र बिंदु होचने कि ना स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु। से पुरुष नुहंती कि नारी नुहंती किंतु पुनश्च अच्युतानंद महापुरुष प्रमाण देइछंदी से नारी आ नारी पुरुष जदि नुह नारी नुह ताले हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी वर्षकरे थरुटिए जगन्नाथ महाप्रभु नारी हुअंती। नारी है कि कौन करंती ना देवकी हुअंती। देवकी ही कृष्ण जन्म भाद्रव कृष्ण अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र जितेबाला जोग होता है पड़ी थाए से देवकी ही कृष्ण को जन्म दियंती। श्रीमंदिर विधि कौन पालित हुए कृष्ण जन्म विधि तेणु वर्ष को थरुटे नारी हुअंती से होचने कि देवकी हुअंती कृष्ण को जन्म दियंती। अच्युतानंद महापुरुष ताको प्रमाण देले अणाकार संहिता 36 गोटी संहिता महापुरुष अच्युत लिखिछन। हे ज्ञानी गुणी मंडली 36 संहिता 78 गीता वंशानु सप्त विंशरे बहुलो वंशानु सप्त विंशरे वंशानु द्वादश खंडवेनि भविष्य सप्त खंडरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ पद पोता भଳି लक्ष्य कजे ग्रंथ सबु श्रीकृष्ण महिमा बहुलो सबु श्रीकृष्ण महिमा आगे कहिलु वरज कुमार ब्रह्म सारस्वत सीमा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तेणु 36 गोटी संहिता महापुरुष अच्युत लिखिंट अणाकार संहिता अबाड़ संहिता छाया संहिता हट संहिता बट संहिता शून्य संहिता ये 36 गोटी संहिता लिखिंट ता भितर अणाकार संहिता हूँ गोटी से अणाकार संहितार महापुरुष लिखुचन जगन्नाथ की ना से अक्षर भितर से नुहंती अक्षर भितर मु नाही खोजिले पाइबू तो कहीं तेणु अक्षर भितर से ना ताले अक्षर केते आजिकल आ ओडिया अच्छी पिला पढ़ुचंदी जे आ ओडिया जानिबे अक्षर प्रकृतर केते अभिराम ठाकुरे कहिले बोले वायु हो इला 49 अक्षर होइला 50 राधे गोविंद 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 पदुगाळुति मकरंद। कଳି भागवतर अभिराम परमहंस कहिले कहले वायु होइला 49 अक्षर होइला 50। वायु आम शरीर केते वायु अच्छी पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित ज्ञानी गुणी मंडली वायु केते कहते नहीं 49 पवन पवन कहले वायु जाको आम कहूचे पवन से हूँ वायु तेणु 49 वायु बा 49 पवन तापर आउ पवन अधिका ना कहते 49 आर बहिला 49 पवन बहिला शेष बेल आर आसीगला चलीज तेणु वायु होइला 49 तापर आउ पवन अधिका ना आउ अक्षर होइला 50 अक्षर केते स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण अठारु क्ष पर्यंत ये ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी ये केते अक्षर 50 अक्षर नहीं तेणु जगन्नाथ महाप्रभु कहते ये 50 अक्षर भितर मो नाही ताले कौथरे से अछंती महापुरुष सुंदर भाव अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम अणाकार संहिता कौन कहले संसार भितरे जेते अक्षर ताहारी मध्यरे मोहि अटे अणाक्षर ताहारी मध्यरे मोहि अटे अणाक्षर ताहारी मध्यरे मोहि अटे अणाक्षर। ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी भल भाव तत्वटा को बुझंतु जगन्नाथ कौन जगन्नाथ महाप्रभु किए ताको पंचसखा मानक छड़ा आउ किए ता उपरे आलोचना अधिका करिना हंती जगन्नाथ महाप्रभु को नहीं
କହିଲେନି ମହାପୁରୁଷ ଏଥୁ ପରେ ଯେହୁ ଅଧିକ କଳି ଯୁଗ କହିବ ଜାଣିବୁ ଅଚ୍ୟୁତ ବାକ୍ୟକୁ କାଳେ ଚ୍ୟୁତ କରିବ। ରାମରେ ମୋ ଠାରୁ ଆମ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯିଏ ଅଧିକା କିଛି କହିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ମାଳିକା ଉପରେ ଜାଣିବୁ ଆମ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଚ୍ୟୁତ କରିଦେବ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଅଧିକା ଆଙ୍କଠାରୁ ହୁଏତ କେହି ନଥାଇ ପାରନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ନା ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ଅଛଇ ଅକ୍ଷର ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ମୁହିଁ ଅଟେ ଅଣାକ୍ଷର। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ ଅଣାକାର ସଂହିତାରେ ଯେତେ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ତାହାରି ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ ନା ଏ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ନାହିଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଣ ଅକ୍ଷର। ଅଣ ଅକ୍ଷର କହିଲେ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ନାହିଁ ତା ହେଉଛି ଅଣ ଅକ୍ଷର। ଏ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ତେଣୁ ସେ ଅଣାକ୍ଷର ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଅଣ ଅକ୍ଷରଟା କ'ଣ? ଅଣ ଅକ୍ଷରଟା କେତେ ମାତ୍ରା କ'ଣ କ'ଣ ମିଶିଲେ ଗୋଟିଏ ଅଣାକ୍ଷର ହେବ ବା ଅଣ ଅକ୍ଷର ହେବ? କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ମିଶିଲେ ହେବ? ଆଉ ସେ କେତେ ମାତ୍ରା? ମହାପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା। କ'ଣ ନା ସପ୍ତାବରଣ ସଂଯୁକ୍ତ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡନ ପରା ଆଉ ଭୂମାଧବ ଚକ୍ରୀ ଚକ୍ର ତଦାହଳି ଚିକ କେତେ ଇଏ ନା ସପ୍ତାବରଣ ସଂଯୁକ୍ତ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡନ ପରା। ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ଆମେ କହୁଛେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି କେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ରତ୍ନସିଂହାସନରେ? ଆପଣ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ, ଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ସେ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତାହେଲେ କେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ରତ୍ନସିଂହାସନରେ? ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦେଖି ରତ୍ନସିଂହାସନରେ କେତେ ଦେବତା? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କେତେ ନା ସପ୍ତାବରଣ ସଂଯୁକ୍ତ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡନ ପରା। 7ଟି ଆବରଣକୁ ନେଇ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପ ରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ। ପ୍ରଥମ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଇଏ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଦାରୁରେ ତିଆରି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ, ବଡ଼ ଠାକୁର। ଇଏ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେ ହେଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର। ବଳଭଦ୍ର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁରେ ତିଆରି। ତୃତୀୟ ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ମା କାମ୍ପିଲ୍ୟ ବାସିନୀ ଯୋଗମାୟା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁରେ ନିର୍ମିତ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆୟୁଧ, ଯେ କି ଚକ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ବନଜାଗ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମେ ଯାଆନ୍ତି। ବନଜାଗ ଯାତ୍ରାରେ ଦାରୁ ସନ୍ଧାନରେ ସୁଦର୍ଶନ ଯାଆନ୍ତି ଦଇତାପତିଙ୍କର ଆଗେ ଆଗେ। ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ଏ ତିଥିରେ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୁଏ, ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ବା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ସେତେବେଳେ ଆଗେ ରଥକୁ କିଏ ଆସନ୍ତି? ସୁଦର୍ଶନ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆୟୁଧ ଭଗବାନଙ୍କର ଆୟୁଧ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ବା ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ କିଏ? ଇଏ ହେଲେ 4। 5ରେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ମାଧବ। ଆଉ 2 ଜଣ ଦେବୀ ରହିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂଦେବୀ ଆଉ ଶ୍ରୀଦେବୀ। ଇଏ 2ଟି ମା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ କୋଉଥିରେ ନିର୍ମିତ? ନା ଶ୍ରୀଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ। ଇଏ ସୁନାର ବିଗ୍ରହ। ଇଏ ହେଲେ 6। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ, ମାଧବ, ଇଏ ଗଲେ 5। ଏବଂ ଶ୍ରୀଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଇଏ ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ। ଏବଂ ଭୂଦେବୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପାରେ ନିର୍ମିତ। ଇଏ ଭୂଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି କି ନା ସରସ୍ୱତୀ, ସରସ୍ୱତୀ ଭୂଦେବୀ। ତେଣୁ ସପ୍ତାବରଣ ସଂଯୁକ୍ତ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡନ ପରା, ଇଏ 7ଟି ଆବରଣକୁ ନେଇ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧିଜାନି ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି, କଳି ଯୁଗରେ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧିଜାନି ଇଏ 7ଟି ମାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଅଣାକ୍ଷର। ସେ ସପ୍ତମାତ୍ରା କ'ଣ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଅଣାକାର ସଂହିତା। ଏ ଅଣାକାର ସଂହିତାରେ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେନି ଅଭିରାମ ଲୋ କୋଇଲି ଅଣାକ୍ଷର ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବ, ଅଭିରାମ ବାଇ କହେ ବିହନ ହୋଇବ, ସେ କୂଳକୁ ବିହନ ହେବ ରହିବ।
ସଂସାରରେ ରହିବେ ଅନେକ ବାଟ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ କ'ଣ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଅଣାକ୍ଷର ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁ ଚିହ୍ନିଥିବ। ଆଉ ସେ ଅଣାକ୍ଷରଟା ହେଉଛି ସପ୍ତମାତ୍ରା। ଆଉ ସେ ସପ୍ତମାତ୍ରା ଅଣାକ୍ଷରଟା କ'ଣ? କ'ଣ କ'ଣ ମିଶିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ମାତ୍ରା ମିଶିଲେ ଅଣାକ୍ଷର ହେବ? ତାକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଅଣାକାର ସଂହିତା, ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଅଣାକାର ସଂହିତା, ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ତିନି ସଂଖ୍ୟା ରାମ ଉର୍ଦ୍ଧେ ଲେଖିବ, ତିନି ସଂଖ୍ୟା ରାମ ଉର୍ଦ୍ଧେ ଲେଖିବୁ, ତିନି ସଂଖ୍ୟା ରାମ ଉର୍ଦ୍ଧେ ଲେଖିବ, ତିନି ସଂଖ୍ୟା ରାମ ଉର୍ଦ୍ଧେ ଲେଖିବୁ, ତଳେ 8 ପଣ ଚିହ୍ନ ତୁ ଦବ। ତଳେ 8 ପଣ ଚିହ୍ନ ତୁ ଦବୁ। ଅଣାକ୍ଷର ଆପଣ ଲେଖିବେ କେମିତି? ନା ତିନି ସଂଖ୍ୟା ରାମ ଉର୍ଦ୍ଧେ ଲେଖିବୁ। ଉର୍ଦ୍ଧେ କହିଲେ ଉପରେ, ଉପରେ ରାମ ତୁ କ'ଣ ଲେଖିବୁ? ଅଣାକ୍ଷର। କେମିତି ଲେଖିବୁ? ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଅଣାକ୍ଷର। ସେ ଅଣାକ୍ଷରଟା କ'ଣ? ସେ ଅଣାକ୍ଷର କେମିତିଆ? ସେ ଅଣାକ୍ଷର କେମିତି ଲେଖାଯାଏ? ନା ତିନି ସଂଖ୍ୟା ରାମ ଉର୍ଦ୍ଧେ ଲେଖିବୁ, ଉପରେ ତୁ 3 ଲେଖିବୁ, ଆଉ ତଳେ କ'ଣ କରିବୁ? ନା ତଳେ 8 ପଣ ଚିହ୍ନ ତୁ ଦେବୁ। ଏଇନା ତ ପଣ ହିସାବ ନାହିଁ ନା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପଣଟା କେମିତିଆ? ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ୟାକୁ ଗୁରୁ ହେଲେ ହିଁ ବୁଝେଇବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁରେ ଏ ଭବ ସାଗର ଯଦି ପାରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଟିକେ ଦେବେ ବୁଝାଇ। ଯଦି ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ତୁ ବରଣ କରିବୁ, ସେ ତତେ ୟାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ 8 ପଣ କେମିତି ଲେଖିବ। ନା ତଳେ 8 ପଣ ଚିହ୍ନ ତୁ ଦେବୁ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ନା ଦକ୍ଷିଣେ ପଦିକାଏ ତୋହି ଦିଅ, ଦକ୍ଷିଣେ ପଦିକାଏ ତୋହି ଦିଅ, ବାମ ପଟରେ ଏକାର ଫେରାଅ, ବାମ ପଟରେ ଏକାର ଫେରାଅ। କହିଲୁ ଉପରେ 3 ଲେଖିବୁ, ତଳେ 8 ପଣ ଦେବୁ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ? 8 ପଣ 3 8 ପଣ ଆପଣ ଦେବେ, ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ନା ଦକ୍ଷିଣେ ପଦିକା ତୋହି ଦିଅ, ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଟେ ପଦିକା 11 ଲେଖିବେ, ଆଉ ବାମ ପଟରେ ଏକାର ଫେରା, ଏକାର ଗୋଟେ ବାମ ପଟରେ ଲେଖିବେ। ଅଣାକ୍ଷର ମହାପୁରୁଷ ବତଉଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଲେ ଡାହାଣ ପଟେ ଛାଡ଼ି କଛାକେଣି, ଡାହାଣ ପଟେ ଛାଡ଼ି ଛାକେଣି, ଡାହାଣ ପଟେ ଛାଡ଼ି କଛାକେଣି, ଡାହାଣ ପଟେ ଛାଡ଼ି ଛାଟେଣି, ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଦେବ ପୁଣି, ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଦେବ ପୁଣି। କହିଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ନା ଡାହାଣ ପଟରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଛାକେଣି ତୁ ଦେବୁ, ଛନ୍ଦ ଦେବୁ, ଛାକେଣି ଦେବୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ନା ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଦେବ ପୁଣି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଦେବୁ। ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଅଣାକାର, ଅଣାକାର ଯନ୍ତ୍ର, ଅଣାକ୍ଷର, ଏକାକ୍ଷର, ଏକାକ୍ଷର ଯନ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁରେ କ'ଣ କରିବୁ? ନା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଦେବୁ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ନା ତଳରେ 4 ଅଙ୍କ ତୋହି ଲେଖ, ତଳରେ 4 ଅଙ୍କ ତୋହି ଲେଖ, ତଳରେ 4 ଅଙ୍କ ତୋହି ଲେଖ, ତଳରେ 4 ଅଙ୍କ ତୁହି ଲେଖ, ଯନ୍ତ୍ରରେ ନିରେକ୍ଷିଣ ବାବୁ ଦେଖ, ଯନ୍ତ୍ରରେ ନିରେକ୍ଷିଣ ବାବୁ ଦେଖ। ତା ତଳେ କ'ଣ ଲେଖିବୁ? ନା ତଳରେ 4 ଅଙ୍କ ତୋହି ଲେଖ, ତା ତଳେ ତୁ 4 ଲେଖିବୁ। 7 ମାତ୍ରା ହେଲା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ହିସାବ କରୁନାହାନ୍ତି। ଉପରେ ଆଗେ 3, ତାପରେ 8 ପଣ ଦେବୁ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ନା ଦକ୍ଷିଣେ ପଦିକାଏ ଦିଅ, ଡାହାଣ ପଟେ ପଦିକା 11 ଲେଖିବୁ, ହେଲେ କେତେ? 2 3, ତାପରେ ଡାହାଣ ପଟରେ ଏକାର ଫେରାଅ, ଏ ବାମ ପଟରେ ଏକାର ଫେରାଅ, ହେଲା 4। ତାପରେ ଡାହାଣ ବାଗେ ଛାଟିକି କ'ଣ? ନା ଡାହାଣ ପଟେ ଛାଡ଼ିକି ଛାକେଣି, ଛାଡ଼ିକି ଛାକେଣି ଦେବ 5। ଆଉ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେବୁ, ପୁଣି ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେବୁ, କେତେ ହେଲା? 6। ତାପରେ 7 ହେଲା ତଳରେ 4 ଅଙ୍କ ତୋହି ଲେଖ, ତଳରେ 4 ଲେଖିବୁ, 7 ମାତ୍ରା ହେଲା। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ହେଲା 7 ମାତ୍ରା ଅଣାକ୍ଷର ଅଚ୍ୟୁତ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ କି ତଳରେ 4 ଅଙ୍କ ତୋହି ଲେଖ, ତଳରେ 4 ଅଙ୍କ ତୁହି ଲେଖ, ତଳରେ 4 ଅଙ୍କ ତୋହି ଲେଖ, ତଳରେ 4 ଅଙ୍କ ତୁହି ଲେଖ, ଯନ୍ତ୍ରରେ ନିରେକ୍ଷିଣ ବାବୁ ଦେଖ, ଯନ୍ତ୍ରରେ ନିରେକ୍ଷିଣ ବାବୁ ଦେଖ। ୟାକୁ ଲେଖିଦେଲେ, ୟାକୁ ଯନ୍ତ୍ରରେ ତୁ ଦେଖିବୁ, ଇଏ ଅଣାକ୍ଷର ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ମୁଁ ନାହିଁ, ଅଣାକ୍ଷରଟି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଣାକ୍ଷର। ସେ ଅଣାକ୍ଷର କ'ଣ? ନା ସେ ଅଣାକ୍ଷର ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆଉ ସେ ହେଉଛି ମୁଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଅଣାକାର ସଂହିତାରେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନୀ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
प्रभुंकर नाम नवा भाव भक्तिर सहित आसंतु तापरे ही आज बाणी की आम विराम देवा। हरि हरि घोषा पाप तापो नाश शरण सरोज पादे शरण सारो जपादे यथो बड़ी भाव आओ न मिलिब न मिलंती हरि वेदे न मिलंती हरि वेदे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल राधे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि